त्याबद्दल दुबावना. तिसरी गोष्ट असा व्हेरी इम्पॉर्टंट, खूप कडेन वोल्टेज प्रॉब्लेम जाता. हो वोल्टेज प्रॉब्लेम जो जाता तो काही कारणान डिपार्टमेंट जबाबदार आसा, पूण मेजर जो प्रॉब्लेम जाता तो कस्टमराक लागून जाता. हांव हे सदांच उलयतां आनी प्रत्येक कडेन हांव उलयलां. काल सुद्दां एक म्हाका दिसता आमचे जे प्रभुनगर म्हणून फोंड्या आसा थंय 11 फावटी लायट गेली म्हणून ताणें फेसबूक पोस्ट केला कामत म्हणून. सादो MRF काम करता, टॅक्निकलूय न्हय तो, ताका कोणी तरी शिकयलें आनी ताणें PMO ऑफिसाक ही कंप्लेन केली. पूण जेन्ना तातूंत हांव भितर सरलो तेन्ना जंय कुंकळेक प्रॉब्लेम जालो तोच प्रॉब्लेम प्रभुनगरांत जाला. प्रभुनगरांत आमी सगळ्या अंडरग्रावंड केबलिंग ST लायन ह्या म्हयन्याक कार्यान्वीत करता. 1 म्हयनो अजून जाय आमकां ST लायन. आनी ज्या नगर प्रभुनगर आशिल्लें तेन्ना जे ट्रान्सफॉर्मर घातिल्ले ते आजून पसून अपग्रेडूच करूना. आतां ट्रान्सफॉर्मर जर अपग्रेड करतलो किंवा ट्रान्सफॉर्मर जर आनी सेंटर घातलेलो जाल्यार पयलीं सगळ्या घरांतलो लोड आमचे जे एक्झिक्युटीव इंजिनियर ऑफिस आसा ते जाणा जावपाक जाय. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे म्हज्या जी म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे खुद्द ज्या मनशान प्रायम मिनिस्टर ऑफिसार ट्वीट केला किंवा फेसबूक पोस्ट केला, CMO ऑफिसार तागेल्या घरांत ताणें जो हे घेतला, कितें घेतला, लोड घेतला, सँक्शन लोड हो 2.2 kW आसा. आनी हो लोड आतां जो तो वापरता तो 6.73 kW वापरता. म्हणजे कितले टायम्स? 3 टायम्स. तो आपली मिस्टेक करना. अशें प्रत्येक घरांत जर केलें आसत जो ट्रान्सफॉर्मर 200 kVA ट्रान्सफॉर्मर आसा तो लोड कसो घेतलो? हाची शहानिशा करिनासतना ताणें कोणी तरी पॉलिटिकल आसा करूं, त्या बद्दल दुमत ना, पूण ताणें बरें केलें कारण आमचे इंजिनियरा जागृत केलें आनी इंजिनियर आतां ते सगळें चॅक करपाक ओब्रिगाद आसा. कारण त्या शिवाय आमकां ट्रान्सफॉर्मर कितले जाय हें आमकां कळचें ना आनी तें आमी करतले बी, त्या बद्दल दुबाव ना. जें कितें लोकांक जाय तें आमी करतले. पूण काही गोश्टी अरेरेपणान केल्या नंतर कितें जाता हें आज ह्या एका एग्जाम्पला वयल्यान आमकां दिसता.